रोमान बाया बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सिनानि नांनाय ककबरक ककनो साफिरका टीबीएस सिनि आचुक फां थांनाय सालगिसा रमै माध्यमिक तेई कोचक माध्यमिक आमचक मंगो ककबरक ककनो बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सिनानि दागि मंग्रिमानि टीबीएस सिनि प्रेसिडेंट अमनो तुई हास्ते गनाङैनो बांग्ला स्क्रिप्ट नो तुईबो खादमं फुरंमानि जुदा जुदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ते ककबरक नो तुई सामंग तांनाय मथारक यागुलो जुदा जुदा तिप्रासा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ककबरकनो रोमान बायनो सैनानि गशिखा टीबीएस सिनि हनै साक्लाइफानो स्रां सालहायनोहाय टीबीएस सी प्रेसिडेंट स्राय स्राय साक्लाइफिरका रोमानिया बांग्ला बायनो मासैनाय बोर्ड एग्जामो हनै साका टीबीएस सिनि प्रेसिडेंट डॉक्टर धनंजय गणचौधरी तामो साफिरका टीबीएस सिनि प्रेसिडेंट फाइदि खनायनाय बिदि चिनि मांगलियो গতকাল কিছু প্রেস মিডিয়াতে আমার কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু ক্লারিফিকেশন দিতে চাই। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে ককবরক ভাষার লিপির ব্যাপারে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসইতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর যতটুকু আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি সিবিএসই থেকে এখনও অবধি কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অবস্থা নেই, কোনো ক্ষমতাই নেই। কাজেই যতক্ষণ না পর্যন্ত সিবিএসই থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রথম থেকে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেটাই চালু থাকবে।